हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबीज वंडरलँड. आणि आज हांव तुमकां हेअर कलर करपाक दाखयता दोन भाशेन, एक बगंडी हेअर कलर आणि एक सिनेमन ब्राउन हेअर कलर. सो फर्स्ट हांवें बगंडी हें मिक्स केला सो वयरी लावपाक, आनी हो दुसरो हातान सिनेमन हें केलें मिक्स कोता. सो आमगे व्हिडिओ फूल वॉच कराय आनी मगे लायक कराय आनी म्हाका सबस्क्रायब कराय प्लीज. सो हे पार्टिशन काडाय फ्रंटाकूच. सो हे सेक्शन घेवन तुवें कलर लावपाचो विथ ग्लव्स घान. इम्पॉर्टंट पयलीं हेअर वॉश केलो आसो जाय तुवें, कित्याक जाय रोखडो तो कलर लागपा जायो, नाल्यार तो हेअर वॉश कोण नासो लायल्यार तो लागना. सो एक पार्टीन आपू वयरी लायन तुवें मातशें पडपाचो सकयल वाटेन, कित्याक तो मातशें सगळें तूं केंसां भरपा जाय म्हूण. सो अशें करून सेक्शन काडीत काडीत तुमी लावपाचें. सो आतां हांव दुसरो कलर सिनेमन सकलो होकोत हांवें सकलू लायला फ्रंटाक, कित्याक वयर तो कलर आहा म्हूण एक वास मातशें चड येतालो स्ट्रॉंग. फ्रंट कोण जाल म्हणटरी फाटल्यान तशें कोण सेक्शन घेनूच हें करपाचें. हो हेअर कलर ग्लोबल फूल. सो हो तुमी एक 45 मिनट्स नाल्यार हाफ एन आवर दवरपाचो आनी वॉश करपाचो विथ कंडिशनर. सो हो लूक येता.